Fizi News 24, média d'information en temps réel. Fizi News 24, chombo cha habari kwa muda sahihi. Média d'information en temps réel. Habari za wakati mpenzi mtazamaji wa Fizi News 24, na tuma umwiri wa afya na kwa salama ni furaha kwangu. Kwa moyo mkunjufu na kukaribisha kuweza kufuata taarifa za habari zetu katika lugha tukufu la Kiswahili. Nitakuomba uweze kunitegea sikio lako na kunipa muda wako mwanzo hadi mwisho. Tuanzie na huko Walikale ambako mapambano makali yameripotiwa Ijumaa tarehe 10 Oktoba 2025 kati ya jeshi la taifa FARDC kwa ushirikiano na wazalendo dhidi ya waasi wa AFC M23 kwenye eneo la Kibati jimboni Kivu ya Kusini. Kwa jambo hilo, mratibu wa shirika la raia MSCO Walikale amepongeza ushupavu wa FARDC. Katika mahojiano na redio yako kutoka Walikale, Bwana Ombeni Sura Faustin, mratibu wa MSCO ambalo ni shirika la raia pa Walikale, ameanza kwanza kutoa picha halisi hali ilivyokuwa. Siku ya 5 tarehe 10 mwezi wa Oktoba mwaka 2025 imeripotiwa vita ndani ya sekta ya Wanyanga, grupema Luberiki, mji ambao unaitwa Kibati. Hapo waasi wa M23 walikuwa wakifanya njia ya mikato ili kwamba wapate kuteremuka ngambo za Walikale Centre, huku wakakutanika na jeshi la taifa. Na hapo mapambano yalianza ni tangu saa 10 za usiku hadi saa 9 za jioni. Kwa upande moja ama nyingine, bado sehemu ya watu ambao waliofariki hayajulikani kamwe. Lakini kulingana na duru zetu ambazo zimepatikana huko kunako uwanja la mapambano, wametuarifu ya kwamba mji umegaulika sehemu mawili. Waasi wako upande moja na maskari wa taifa la Kongo wako upande mwingine. Hapo raia wote wa eneo wamoja walikimbia kwenye pori na wengine katika miji ambapo wamepokelewa. Raia maisha yao sio nzuri sababu kazi za mikono hawayatumiki kamwe, biashara vilibaki na wamekosa dawa, wamekuwa na ukosefu wa maji na vile vile chakula kwa ajili ya maisha yao. Ila tunashukuru waskari wa taifa ambao walioshikwa mateka, wale ambao walijisalimisha siku ya 3 ambayo imepita, kiasi ya watu 29 ambao walijisalimisha kwenye kigundi cha General Mwisa Shimirai Gido ambaye amekuwa kiongozi wa VDP NDC Renove. Na tunaalika wengine wa Kongomani ambao wameendelea kubaki katika chama ya waasi wajitahidi nao vile vile kutoka kama vile hao ndugu waliotoka, sababu inajulikana kwamba walishikwa mateka sio kwa utashi yao, lakini walishikwa kwa nguvu, na wakati wote wanapopata gisi wanaweza wakatoke, ni lazima wafanye nguvu mbinu zao zote wapate kutoka. Pamoja na raia wanaokimbia machafuko ya vita kutoka katika tarafa Masisi wanapitia changamoto za kiutu kama alivyohakikisha mara tena Bwana Ombeni Sura Faustin, mratibu wa shirika la raia MSCO pa Walikale. Tajulisha mara tena ya kwamba mtaa Walikale imekuwa yenye kupokea wahami ambao wametoka kunako mtaa ya Masisi, na huko ndani ya mtaa Walikale ambapo tumeishi kwa sasa, wahami hao ambao wametoka Masisi, wamoja wameishi kwenye shule, wengine katika miji na nyumba ambapo mahali walipopokelewa. Ila hali ya maisha sio nzuri kwa sababu ya ukosefu wa maji, dawa, chakula, watoto hawasomi, hata kazi ya mikono hayafanyiki. Kwa hiyo tunaalika watu wenye moyo mwema kwa kuwajia wandugu hao ambao tayari wametoka maeneo zao na kuja kunako eneo isiyokuwa yao, kuwajia msaada kwa chakula na dawa na mambo mengine kadhalika. Vile vile tunaalika gouvernement Kongole kwa kusaidia wandugu hao ambao tayari wameanza ishi hali isiyokuwa nzuri sababu ya vita hii ambayo tayari wahuni wameendelea kuripua katika maeneo hapa na pale. Ndugu wa teritori ya Walikale, wale ambao wamekuwa mipakani karibu na mahali ambapo waasi hao wamekuwa, wao vile vile wameacha vyao vyote na hali yao sio nzuri zaidi sababu wakati wote mlipuko imekuwa imefanyika. Tunashukuru vile vile jeshi letu la taifa
kwa kuweza kabisa kuzibia wahuni hawa ambao tayari wametafuta kwa nguvu na mbinu zao zote kuendelea kufika kunako senta ya Walikale. Katika eneo zote wamezibiliwa. Tunashukuru gouvernement congolais kwa kuendelea kurenforce logistique ya askari jeshi wetu. Na kwingineko ni kwamba muda tunaopitia kwa sasa sio mwafaka juu ya kuweka serikali ya dharura ima etat de siege kwa Kifaransa. Ndivyo amesema yo mwanaharakati wa kisiasa jimboni Kivu ya Kusini Andre Biadunia Mashaka, ambaye ameomba kwa wabunge wa taifa kupinga hoja hiyo endapo inaweza kujitokeza. Maneno hayo ameyasema alipoulizwa mtazamo wake juu ya fununu zinazosemwa kuwa huenda jimbo la Kivu Kusini laweza kugeuzwa kwa serikali ya dharura ili ukabiliana vema na vita FCM 23. Pour kwanza ni expliquer batu c'est quoi l'état de siège. L'état de siège ni état exceptionnel. Donc ni situation exceptionnelle ambayo leta anakamataka wakati yenye anaona kama kuna kuwa shida fulani kunivyo ya pays yake au kukipande moja ya nchi. Mara mingi bana decreta ka état de siège wakati yenye nchi ko agressé, wakati kuko menace contre intégrité ya pays. Alors, nani a décrété ka état de siège? Moi a décrété ka état de siège ni président de la République, mais décision inapaswa kutoka mu conseil des ministres. Na dire ya ile état de siège inapaswa kuwa vraiment temporaire ya mfupi sana, na haiwezi kuwa, inaweza kuwa renouvelé, mais inakuwa renouvelé na parlement 15 jours dans ce sens. Mais hii état de siège iko na ma condition, ma complication ya mingi, ma conséquences, parce que inakuwaga na permettre l'État kufanya macouvre-feu de manière inattendue. Donc watu zunguruka kisi wanataka, inaweza kukataza marenyo fulani, inaweza kupermettre l'État kuwa nafanya ma perquisition bila kulomba ruhusa, inaweza kupermettre l'État kuarrêter certaines personnes banaona kwamba aba banaweza kunikataza kufanya mimi l'État. Donc ina restreindre ma liberté publique ya watu ile kufanya maandamano, ma ville morte, vyote deja vinakuwa kama état de siège alikuwa vinakubaliwa. Alors, est-ce que kuko possibilité ya kuifanya kwa hii moment? Oui, kuko possibilité parce que tuko sous menace ya agression yenye iko extérieure ou étrangère. L'État anaweza kukamata ile decision. Hata hivyo, upande mwingine ameomba kwa serikali kulinganisha na état de siège ya sehemu zingine. Mimi nilikuwa nawaza kwamba mbele leta ifanye ile apige kwanza licho upande wa Nord Kivu na upande wa Ituri. Akikuta kwamba état de siège ileta matunda itakuwa le bienvenu. Mais akikuta kwamba hakuna matunda ambayo état de siège ilileta, mimi nawaza que c'est pas opportun na inakuwa haitakuwa na wakati. Au contraire, si acteurs de la société civile, si défenseurs des droits de l'homme, tout à croire déjà comme autorité publique, on a pu restreindre le mouvement par rapport à la liberté d'expression, par rapport à la manifestation publique. Parce que là, au Kiangalia, est yote ya pays qui a réclamé pour que l'État libère maeneo zeziko sous l'emprise ya ennemi. Mais comme l'État nasema déjà en temps décrété état de siège huku kwetu, maana yake anatafuta kia kutuambia tunyamaze tusisemake tena, alors que c'est pas vraiment ile ndio tulikuwa tunawazia. Parce que si leo tulikuwa tunawaza kwamba l'État congolais faut tumutie pression pour que libere maeneo, na bwana benye bako chini ya wanatumika na M23 tubatie pression ke barudie kwenye walitokaka. Alors l'État kileta ile état de siège kwa leo mwa situation, maana yake objectif yake ni kukuja kutufunga kinywa tusisemake tena. Et donc mimi nawaza kwamba haiko opportun. Ile état de siège sai haiko opportun. Aviache kwanza balibere inchi, tukiona kama kuna wakiwa mamenase kidogo maintenant on peut passer cette étape là. Mais moi hii moment c'est pas vraiment le temps ya kusema tupite ma étape ya kuambia watu tuingie mu état de siège. Parce que tukiingia mu état de siège, sisi ndio tutakuwa perdant par le fait que huko ngambo ya Nord Kivu, ngambo ya Ituri kwenye ba decreta ka état de siège a fait 2 ans maintenant, hatuyaona kama matokeo yoyote. Adui alikamata maeneo na wako banaona na tuko mu état de siège. Parce que ba autorité civile bote watatumika tena. Batabatia ba gouverneur militaire, ba administrateur, ba maître de la ville bote watageuka ba soda, ba colonel, ba major. Utafanyaka tena maandamano siku gani? Donc si ba civile tutakuwa tumekuwa ma liberté tutakuwa imekuwa front na hatuwezi kukubali. Donc kama kuko ile procédure batusaidie, ba député ba bloquer isipite parce que moment haiko opportun kwa kusema tufikie kwa ile vitu ya ma état de siège.
Na tumalizie na habari za uko Baraka ni kwamba kutatua swala la uongozi kwenye meya mji wa Baraka ndio lengo la kuwasili kwake gavana makamu wa jimbo la Kivu Kusini Mheshimiwa Jean-Jacques Elakano katika mji wa Baraka mchana wa siku ya Jumamosi ya tariki 11 Oktoba 2025. Katika mazungumzo na TV yako Jean-Jacques Elakano, gavana makamu wa jimbo la Kivu Kusini ameanza kwanza kuomba kwa kila kitengo kufanya kazi inayostahili huku akionyesha malengo ya kuwasili hapa. Nimekuja hapa kuwa na liwali ambaye alinidepeshe baada ya kikao ya Comité Provincial ya Sécurité. Tumekuja msafara wa wanamemba wa Conseil Provincial ukiwemo pia wabunge. Tumekuja juu ya swali ambalo lilitokea hapa, kea swala la sitofahamu kichwa ya uongozi wa meri ya Baraka, na kome impendeza liwali ambaye alitutuma hapa, alitutuma kusudi tuje tusikilize ni sababu gani hiyo kitendo imefanyika. Na baada ya kusikiliza ambao tulikuwa nao wengi, kushe zote zilikuwa represente, tuliweza kuambia hivi na kukubaliana hivi: wafanya siasa wafanye siasa, wachuruzi wachuruze, wa VDP wazalendo na wajeshi wafanye kazi ya security, wasiingilie tena kazi ya administration, wasiingilie kazi ya sisi wafanya siasa, na societe civile ifanye kazi yake. Alokirase hapa kuna meya ambaye aliweza kuteuliwa kwa muda na mheshimiwa gavana, hakuenda tofauti na kanuni za administration. Inajulikana bayana kama gavana haiko ni makamu wake ndio anakuwa, aidha kama makamu haiko inakuwa waziri wa mambo ya ndani, na hapa inajulikana kama meya titulaire haiko wa kumfuata ni vice mayor, na kama vice mayor haiko ni CDI. Kwa nini tulete fujo ama tuanze kuoneshana vidole sisi kwa sisi, eti ni kabila ndio imefanya hivi, eti ni hawa ndio walifanya hivi? Na wasa kwa wakati huyu ile kitu hakitatusaidia. Wengi ambao tulikuwa nao tumekubaliana ya kwamba tu preserve unité, preserve sécurité. Ndio maana tumesema ya kwamba tunakuja kesho, tutakuwa na mkutano ambao wa hadhara ambao tutakutanana na watu mule musale ya Meladen, na tutaendelea na vikao mbalimbali. Nia yetu ni moja, kuheshimisha kibarua cha mheshimiwa liwali, na hatutaheshimisha sisi wenyewe pamoja na nyinyi, ili ambaye ameteuliwa akikuya kusikue fujo. Me anatanda kwa sababu hatuwezi kuacha fasi bure. Ambaye alikuwa hapa ni mama Mari kama meya kwa muda, atasubiria wafanye remise et reprise. Kabla wajafanya remise et reprise, letaki ule mwingine akuye, yeye atabaki akiendelesha kazi, lakini ile barua ya mheshimiwa liwali ni ya kweli na hakuitoa mbinguni, ni vile ndio inafanyika. Mwisho ameomba kwa raia wa mji wa Baraka kuwa na subira, kwani hivi karibuni suluhisho itapatikana kuhusu uongozi wa mji wa Baraka. Na mengine niliambia raia yetu hapa tia nyi vyombo vya habari ya kwamba swala la meri ya Baraka litatatuliwa hapa karibuni Kinshasa kwa vice premier ministre et ministre de l'intérieur, kwa sababu yeye ndio aliita vice maire Kinshasa pour consultation, na kama alimuita pour consultation ametuambia kwamba ataongea naye mwai wenye tutaanza na atachukua uamuzi. Ule uamuzi siniulize ni gani juu sijajua, lakini anasema ya kwamba atajipashe kwa hii kesho kuke aimalize. Ni Kinshasa ndio itaamua. Hapa watu wasibakilie malumbano, tuingize chachu ya ukabila juu ya umea kwa muda wenye utafanya wiki, utafanya siku 5, utafanya siku 12. Ndio maana nilimwambia mama, anza kutayarisha uambie wa kutengenezea ile kiti yako kule kulikuwa unatumika mbele. Nilimwambia CDI naye ambaye atakuya, unapokuwa huko kwa muda kama unakuya, kisau ile kiti yako kule ulikuwa unaikala. Juu Kinshasa itaamua na Kinshasa itatudepartager. Na kama itatudepartager tukue kimya. Na hiyo swali mtuachie sisi wakina Jean-Jacques, wakina Maison Escale, kina Labani ambao tunafanya siasa. Sisi tulichagula kufanya nini? Siasa. Mtuachie siasa. Ndio maana tumeomba wazalendo wachukue nizamu na wafanye kazi yao, wasije wakajaribishia walikamata volontairement bunduki juu ya kutetea udongo na kuzuia adui, na kazi ambao wanaifanya iko nafua dafu. Depuis mwezi wa pili Uvira iko nasemeo itakamatiwa na Fizi, hapa tunakuwa mwezi wa 10 na kesho kutwa hapa tutaingia kubonane. Hiyo ni kwa sababu wazalendo vijana walishimama kidete wakatumika na FARDC kwa kuzuia. Tunawapongeza kwa ile, lakini musiende kinyume
na kanuni yenu. Msiweze na kuingilia kazi ya sema politician. Mtuambie kama mnakosa bunga, tuwatafutie bunga. Mtuambie kama mnakosa maharagi, tuwatafutie maharagi. Mtuambie kama kunakosa madawa, tuwatafutie madawa. Na kama unaona unachoka na VDP kuwa mzalendo, acha kuya uingie msiasa, utakutana na siwa kina Janja. Tutapimana misuli. Kama ukikuwa nguvu unachukua na wewe uskani. Lakini kama tutakuwa tungali nguvu, tutaendelea mpaka gisi Yesu atakavyo. Penzi mtazamaji, bila shaka hapo ndipo tumefika mwisho wa taarifa habari zetu katika lugha tukufu la Kiswahili. Usisahau kulike, kushare na kusubscribe ili kwanza kupata taarifa zetu kila wakati na kwa muda sahihi. Fizi News 24, média d'information en temps réel. Fizi News 24, chombo cha habari kwa muda sahihi. Média d'information en temps réel.